أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا کی شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کی شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بنے گا گلشن. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بنے گا گلشن. تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. میں اس کے نام سے کرتی ہوں، میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائی سخن. ضمیر کن سے جو اگاتا ہے زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کر عزم حرام، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کر عزم حرام سمندروں کی جبی پر ابھارتا ہے شکن. جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن. جھکی میں سامنے اس کے تو سرخ رو بھی ہوئی، نہ ہاتھ چل ہوئے میرے نہ زباں میں ہے تھکن. پرواز خوشے آغاز مجتابہ فلک دے، پرواز خوشے آغاز مجتابہ فلک دے. تھک جاؤں تو جذبوں کو مل تازہ کمک دے. تحریر سے لگے میری احساس جمع ہو، تحریر سے لگے میری احساس جمع ہو. تقریر میں بکھرے ہوئے شعلوں کی لپک دے. بندہ یہ گناہگار سہی لب پہ مہرباں، بندہ یہ گناہگار سہی لب پہ مہرباں. ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے. خانان کرامی، محترمہ شازیہ کوثر صاحبہ، سابق امیدوار TP83 مسلم لیگ قائد اعظم کشار، چودھری احمد سعید صدر انجمن آرائیاں مسلم لیگ قائد اعظم، عمر خان گدیزی سینئر نائب صدر ANP کشاب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ کی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. معزز مہمانان گرامی، پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. خدا کرے یہ محفل اسی بے مثال اور باکمال رنگ و روپ میں سجتی رہے اور آپ کی آمد ہم ایک بھی کے در و دیوار چمکتے رہے. ان کی ایک نفیس سی کومبل نامصائب حالات میں لگائی ہوئی تھی، آج ایک تناور ڈرگ بن کر سارے ماحول کو شگفتہ و شاداب کر رہی ہے. ANP کے پرنسپل، ٹیچر اور تمام طلباء کو ایسی محفل کے انعقاد پر بے حد مبارکباد. سامعین محترم، جیسا کہ اس سال میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج بھی سامنا ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے، مگر ANP کی شان ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی اس محفل کا انعقاد کیا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان مشکل حالات میں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ہمارا ساتھ دیا اور آج بھی اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. اس تقریب کا مقصد جہاں بچوں میں انعامات تقسیم کرنا وہی ہے. یہ تقریب جو آج منعقد ہونے جا رہی ہے، خدا کرے اس کو عظمت اور بلندی حاصل ہو. آج یہ مادر علمی پھر سے اپنے روپ میں سر چکی ہے اور آج آپ نظارہ کریں گے کہ علم کیا، علم کی حقیقت کیا. جیسے جس کے گماں میں آئی آپ کی نگاہ شوق اس بارگاہ کا مشاہدہ کر رہی ہے. علم کی اس درسگاہ میں رنگ و نور کا یہ سیلاب ایک بار پھر جلوہ گر ہوا. قلم کی نوک نے ایک نقطہ لکھا، پھر اس نقطے سے چند کلمات ابھرے. پر اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سامعین، علم اور تعلق سے سجی یہ محفل رب کائنات کے بابرکت نام سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اسٹیج پر بلاتی ہوں حماد اصغر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
صدق اللہ العظیم. پرسوز آواز سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. التجا ہے اس میں رباں رب سے، التجا ہے اس میں رباں رب سے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. تو جدید سے بھی جدید ہے، تو جدید سے بھی جدید ہے، تو قدیم سے بھی قدیم ہے. مجھے رنگ دے، مجھے اپنے میں رنگ دے. تو حبیب بھی، تو نصیر بھی، تو کلیم بھی، تو حلیم بھی. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے میں رنگ دے. اے رب اکبر، پیارے آقا کے در پہ مجھے بھی لے جا. پیش کرنے آتی ہیں عروج، عائشہ اور ساتھی. مجھے بھی
ہے تیری شان جلا جلالہ، تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری شان جلا جلالہ، تو ہر ایک سے بڑھ کر کریم ہے تیری شان جلا جلالہ، تو قدیر ہے تو بصیر ہے تو صغیر ہے تو کبیر ہے، تو قدیر ہے تو بصیر ہے تو صغیر ہے تو کبیر ہے، تو خبیر ہے تو علیم ہے تیری شان جلا جلالہ، دل کی ہر دھڑکن کہے یا مصطفیٰ ہو نہ تو ہو، دل کی ہر دھڑکن کہے یا مصطفیٰ ہو نہ تو ہو، حکم دے میرے خدا قلم کو نہ تو ہو۔ نادیہ ڈالو میں ایک شخص سو گیا گھر پر درود پاک پڑھ کر پیش کرنے آتی ہیں سادیہ اور ساتھی۔
शफकत महमूद नू कोई मैसेज देना चाहसी? जी मैं दसो। जी मैं वजीर तालीम शफकत महमूद साहब नू यही पैगाम देना चाहांगा कि तुसी जल्दी जल्दी स्कूल खोल दियो, बच्चे आवारा होणगे, तालीम जाया होगी, तालीम दा म्यार तले आएगा। जी तुस केड़ी क्लास में पढ़ दो? जी मैं पढ़दा नहीं हां। फिर तनु एडी काली किस दिया? जी मैं स्कूल दे बाहर नान टिकी लेना। 1 2 3 Hoppo, 1 2 3 dilation, jumping, happy. मेरी गुड़िया देखे आप, नाम उसका मत पूछे आप, नीली आंखें भूरे बाल, गर्दन पतली छोटी नाक, मुझ पर रखकर अपना हाथ, रात को सोए मेरे साथ। चौखट पर खुश आमदीद, आप आए हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अपने ऑनरेबल गेस्ट और पेरेंट्स को वेलकम करने के लिए आती हैं सादिया और साथी।
वो आ गई ने खड़े हो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, तशरीफ रखिए। ये क्या बदतमीजी है? आज तुम मुझे पढ़ाओगे या मैं तुम्हें पढ़ाऊं? बैठो नीचे। हाँ, तो तुम लोग ने छुट्टियों में क्या क्या पढ़े? छुट्टियां जी जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना। मर्जी होती नहीं रहना उन्हें। खामोश हो जाओ, बदतमीजी नहीं करो। तुम लोग को पता है आज यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? तुम लोग को होमवर्क देना है ताकि तुम लोग का टाइम जाया ना हो और तुम लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सको। नहीं, कुछ गलत आ रही है, सही नहीं। खामोश हो जाओ। कोई लगता है तुम लोग ने छुट्टियों में वो सीखी जरूर सीखी है। जी मैं मना नहीं की थी, लेकिन फिर ही ना दे वही काम नहीं। एक बात बताओ मुझे, तुम जितना बातों में तेज हो इतना पढ़ाई में तेज क्यों नहीं हो? 8 साल से फेल हो रहे हो, एक ही क्लास में हो, 5वीं क्लास में बार बार फेल होते हो। इस बार थोड़ी सी तवज्जो दो। यानी कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, भूल जानी पड़ेगी। अलाइड एजुकेटर में आकर तो देखो, खामोश हो गया तुम्हारा मजा, बस बहुत हो गया तुम्हारा मजा। मैं इस बार तुम लोग ने क्लास पास करनी है, इतना टाइम है तुम्हारे पास। जियो मैं दिल नू कह रही सी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ऐसे दिल लाना पैना तुम्हारे कोल ऐसे। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो यानी मुझे लगता है तुम लोग ने छुट्टी में घर में कुछ नहीं पढ़ा। और बैग कहाँ है तुम्हारा? किताबें जी वेच दी जी पति सखा दा फुल्ले। देखो मैडम जी, मैं स्कूल दे बूटे में पानी लांदा बदाम हूँ, मैं सारे फुल्ले खा गया, मैं भल नहीं ना पीता। जी मैं ना दी किताबें बेचा दी हैं, फुल्ले खा दी सारे। इन सब की भी किताबें तुमने बिकवा दी हैं। कितने नालायक हो तुम लोगों ने शऊर हासिल नहीं करना। शकूर मैं कह रहा हूँ शऊर, इल्म यानी नहीं हासिल करना। करना है। तो फिर क्या पढ़ोगे? तुसी सानू इस तरह करो, बल्कि मैं ना थोड़ी सी गिनती सिखा दिया। नहीं, मैं सिखाऊंगी। गिनती नहीं आती ना, मैं गिनती सिखा दिया। पर मैं तो स्कूल दा मालिया, मैं गिनती सीख के क्यों करना, मैंने याद नहीं होती। ओ यार तू सीखते ले, तेन सारी जिंदगी गिनती याद रहेगी, किसी गिनती सिखाई सी। मैडम जी थोड़ी जी सिखा दिया। 1 2 3 4 5 5 वे, 6 7 8 8 9 10 वे, 11 12 11 12 13 14 15 16 17 17 वे, 18 19 21 21 वे। ये क्या बदतमीजी है? खामोश हो जाओ। ये तुम्हारा म्यूजिकल स्कूल है। छुट्टी में कुछ पढ़ ही नहीं है लगता। अपना भी टाइम जाया करे और मेरा भी। मैडम जैसी पोएम याद की है, तो फिर सुनाओ मुझे पोएम सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पियो लस्सी मारो डिकार, पियो लस्सी मारो डिकार, दूध ते मक्खन खाओ अचार। खामोश हो जाओ। कल मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाई थी। मैडम जी एक आपने और भी सवाल पूछा था हमसे, साढ़े को एक और भी सवाल पूछे। चलो मैं पूछ दूँ अभी। तो जो नहीं सुन सकता उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो जेड़ा नहीं सुन सकता उसको भावे जो ही कहते रहो, उसको केड़ा सुनाई देना है। खामोश हो जाओ। चलो तुम्हें आज मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जी तुसी सानू इंग्लिश ना पढ़ाओ, तुसी सानू इस तरह करो, सानू पबजी सिखा दो। तो मैं तुम्हें यहाँ पबजी सिखाने के लिए आई हूँ। पबजी बड़ी मसरूफियात गेम है। नहीं, तुम इंग्लिश पढ़ो। ABCD।
आगे पढ़ो EF GH EF GH EF पढ़ लो GH नु मैंने इस तरह पढ़ाया तुम्हें हाँ जी तो चलो पढ़ो व्हाट इज यूर नेम व्हाट इज यूर नेम हाँ नेम साढ़े घर लगी हुई है लाइक तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है व्हाट इज यूर नेम मेरा नाम डोरा ट्रम्प बदतमीज मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं व्हाट इज यूर स्कूल नेम क्या स्कूल नेम हाँ स्कूल नेम मैं जिन तले से बैठ के पढ़ते हैं नालायक मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है अच्छा साढ़े स्कूल का नाम अलाइड एजुकेटर है अच्छा तो आप तुम और पढ़ोगे हाँ जी पढ़ा दो फिर पढ़ो A for apple A for apple फिर पढ़ो A for apple A for apple अब पढ़ो B for ball B for ball 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 भला बेहोश क्यों हुई है ओए साडी तो सुर इतनी है To all AEP children, देखो इन्हीं हैं ये मौसम की बूंदें पेश करने आती हैं आयशा एंड
साबिक उम्मीदवार PP 83 मुस्लिम लीग का एजाज़म खुशाब चौधरी अहमद सईद सदर अंजुमन आराइया मुस्लिम लीग का एजाज़म को खुशामदीद कहती हूँ। मुहतरमा शादिया पुत्र आराइया मुस्लिम लीग का एजाज़म को खुशामदीद कहती हूँ। इंसान बुढ़ा हो जाता पर इंसान को काम ही नहीं होते। ओ पता नहीं मेरा पुत किथे रह गया है। ओ पुत पुत किथे रह गया है। लगता है दरवाजे से आ गया। कौन मैं तू है पुत मैं चल आ जा इत्थे बह जा। और सुना पुत ठीक है? ठीक है अम्मा मैं तू सुना। पुत मैं भी ठीक हाँ। तेरे नाल एक गल करनी सी। बोल अम्मा। पुत मैं हुण काम कर के थक वैनी हाँ। मेरे को हुण काम नहीं आउंदे। तू इस तरह कर तू अपना जल्दी जल्दी ब्याह करवा ले। अम्मा तू टेंशन न ले। चलो ठीक है आप रोटी पक्की पई है आ खा ले। नहीं अम्मा मैं काम कर आया तो फिर खा ले। चल ठीक है जल्दी आई। अज मेरा पुत कम जा रहा है खैर दी करके आवे। पुत जल्दी आए मैं तेरे इंतजार कर रही हाँ। तू है पुत कितों चुकी फरदा है केड़े लंडे बाजार च ले आंदी। ए तेरी बहू अम्मा। ओ मेरी बहू रानी आ गई। मेरी बहू रानी मैं चेक दे करन दे बहू ही है ना। आ बहू आजा इत्थे बैठ जा। और सुना पुत तू ठीक है? बहू रानी तू सुना तू ठीक है? आई एम फाइन। ओए साडे कोल फाइन केड़ी चीज दा मांग रही है? फाइन नहीं मांग रही है कह रही है मैं ठीक हाँ। अच्छा इंज आखना पता नहीं की तू फैन मांग रही है। और सुना और कोई चीज चाहिए है तेनू? प्लीज गिव मी सम वाटर। ओ कोई वार ले सतो मेरी बहू नु वट पै गए ने। नहीं वट नहीं पै कह रही है मैनू पानी दो। ते फिर जाके ले आना है अंडे दे रहे। आज नवी मेरी बहू रानी आई है पानी भी ना पूछिए ते और की पूछिए। थैंक यू। ओए तू पानी की थैंक यू मिलाया है। थैंक यू नहीं है कह रही है शुक्रिया अदा कर रही है। तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई करें। अच्छा दे साडा शुक्रिया अदा कर रही है। और सुना बहू ठीक है? अच्छा बहू मैं हो गई हाँ बुढ़ी मेरे को हुण काम नहीं होता। तू इस तरह कर मेरी लत दबा दे। और डेले क्यों कट रही है? इत्थे बह जा मेरा पुत आ जांदा है तेनू फुट लैके देंगी। हुणे आंदा ही होएगा। ओ आ गया मेरा पुत आ गया। हाँ पुत तू है केड़े लंडे बाजार चुक के लिया अपनी अंग्रेजी छड़ी जा रही है। साड़ी दे कोई गल भी नहीं सुन रही है। अम्मा तू टेंशन न ले मेरी गल सुन रहा। हाँ बोल मेरे ज़हन च एक तरकीब आई कट के मैनू भी दस फिर। ये तू सुबह झाड़ू देन ले सुना। हाँ मैं तेरे को झाड़ू खींच ले। चलो ठीक है। फिर इन्हू आपे ही एहसास हो सी झाड़ू देगा। एडी चंगी तां ए नहीं है जेड़ा झाड़ू देवे। चल फिर भी चेक कर लेने देमा मैं मारदा। नहीं छड़ दे मैं मारदा। नहीं मैं मारदा। नहीं मैं मारदा। नहीं मैं मारदा। ये क्या माँ बेटे ने सुबह शोर मचा रहे हो? दोनों आधा दे। ओए हाल ओए मार गए उसे। दिल से देखा मैंने पाकिस्तान पाक वतन से अकीदत का इजहार करने आती हैं AEP की स्टूडेंट।
क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? छुट्टियों में कोई घर पड़ा है या नहीं? ठीक है बच्चों, कल तुम लोगों ने साफ सुथरा आना है, नहा धोकर साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन कर आना है। अगर तुम साफ सुथरा रहोगे तो बीमारियों से बच कर रहोगे। सही है, सफाई निस्फ ईमान है। घर में छुट्टियों में कुछ किया है या नहीं? कुछ भी नहीं पढ़ा? फिर क्या क्या किया घर में? कुछ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन और ये कौन है? मैं मेरे बाल ने मैं पे हूँ। फिर इन्हें इतना लेट क्यों लेकर आए हो? पक्का लेट है। वो क्या होता है? अच्छा खाना। तो खाना जरूरी है या तालीम? तालीम तो जरूरी है मगर 1.5 बजे का इशा है, उसी तो तालीम बहुत सी। तुम इन्हें टाइम पर लाएगा ताकि इन्हें टाइम पे आने के पाबंद हो। तो जरा साल तो से कच्चा कीता है वो तो आफत आ गई थी। चलो आफत आई मगर इन्हें गारेज कुछ ही नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं पढ़ा? नहीं। तो फिर इन्हें क्या कराएगा? गागू करते रहे। तो फिर यानी इन्हें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की? नहीं। इन्हें गारेज पढ़ाई शायद तो कौन की थी मगर इंशाल्लाह फिर के लड़ाई करेंगे। चलो मैं इनसे भी पूछूं, इन्हें बिठाओ इधर। तुम लोग तो बैठो ना। गाने के लिए कोई कुर्सी शुर्सी नहीं है? नहीं है। अच्छा मैंने सोचा थोड़ी देर घाप तड़ाप लगा दी जाए। नहीं तुम जाओ, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरे डिस्पार्ट होने दो। तुम जाओ ना, बच्चे डिस्टर्ब हो गए। अब जी मेरे कुकड़ियां तवार दो। मेरे कबूतर डाक छोड़। मैं तो मेरे गेंद बैठाए पे कुछ करना हमारा तो नहीं बच्चों, जाओ इधर से। हाँ तो बच्चों, तुम लोगों ने घर में कुछ पढ़ा है या नहीं? कुछ भी नहीं पढ़ा? नहीं। तो चलो मैं तुमसे आज एक उर्दू का सवाल पूछूं। हमारे मुल्क का नाम क्या है? बताओ। लाहौर। मैं बताऊं तुम्हें लाहौर के लगते? तुम बताओ। कराची। चुप करके बैठो। तुम बताओ। इमरान खान के भतीजे, चुप करके बैठो। हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। अब याद रहेगा? अब मैं तुमसे एक इंग्लिश का सवाल पूछूं। व्हाट इज योर नेम? कुकड़ियां दगा। चुप करके बैठो। कुकड़ियां दगा। चुप करो। तुम बताओ। कितने नलायक हो तुम सब लोग? मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? पूछो सीधा सीधा इंग्लिश सन के आंदी सासी शायद लोग थोड़ी यहाँ गाँव रहना। तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। अच्छा कोई थे अंग्रेज बैठे हैं? अंग्रेज नहीं बैठे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। चुप करके बैठो। अब मैं तुमसे एक और सवाल करता हूँ। हमारा पाकिस्तान किसने बनाया है? परेज मुशर्रफ ने। चुप करके बैठो। परेज मुशर्रफ। तुम बताओ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के भतीजे, चुप करो। तुम बताओ। हाँ मुझे लगता है इस बच्चे ने आज उर्दू की किताब सारी पढ़ी है। चलो तुम बताओ। अलिफ से अब्बा। हाँ कितने बदतमीज नलायक हो तुम बताओ। बे से बकरी। चुप करके बैठो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। इनको छुट्टी दो। इनकी छुट्टी का भी टाइम ही नहीं हुआ। मेरे ज़हन में एक तरकीब आई है। बताओ। स्कूल कितने बजे लगता है? 9 बजे। 9 बजे लगता है। तो मैं ऐसा किया करो 9 से 9:30 बजे तक रात की पढ़ा दिया करो, फिर इनकी छुट्टी। फिर इतने टाइम में ये पढ़ेंगे क्या? जिन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। तो अभी इनकी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, इन्हें क्या करना है घरों में? कहाँ करना? तो तुम खुद ये कर नहीं सकते? मैं तो बुजुर्ग हूँ। बुजुर्ग कहाँ से? जाओ खुद करो। मैंने कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ही नहीं करना। तो फिर इन्हें अभी पढ़ने दो ना। तुम लोग को उठना। रुको तो सही बात तो सुनो। मेरा भरा 16 पढ़ा है, उसने किसी नौकरी नहीं दी और खा कब्जा। ठीक हो गया? इन्हें पढ़ के केड़ो वज़ीर आज़म लाग बैठा सब ही। इन्हें तो पढ़ने दो। बात तो सुनो। रुको तो सही। बच्चों तुम लोगों ने इनकी बातों में नहीं आना। ठीक है? पढ़कर बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना है। सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, हाथ धोकर साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आना है। ठीक है? अब तुम छुट्टी काट जाओ।
स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज की मेहनत की और जिनकी मेहनत का समर आज आप देख रहे हैं। नेक्स्ट शब्दों रहे ना रहे ये जीवन कभी पेश करने आती हैं सादिया मुनीबा अरूज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लौने पाओ की खबरों खास खबरों की हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपका मेजबान शीदा टल्ली। मैं आपको इस वक्त टाइम बता सकता हूं कि आप अपने दोनों कानों के साथ सुन रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। टोट बटोट की खीर, अलाइड एजुकेटर पब्लिक स्कूल में फीमेल टीचर्स की हड़ताल।
सर तैमूर का राज शादी के बंधन में बंध गए। एक तंदूर में धमाका, जियो कुंवारे खाओ छुआरे, माँ के अकलौते मोबाइल को हुसल, हमने बदला है पंजाब, हम बदलेंगे पाकिस्तान। अब मिलते हैं आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रीम ले लो, क्रीम ले लो, क्रीम एक मेरे जड़ा लेगा, बार बार आएगा, काले नु गोरा था, गोरे नु काला, क्रीम ले लो जी, क्रीम। वेलकम नाजरीन, हम आपका वेलकम करते हैं। अभी हमें मालूम हुआ है कि जो टोट बटोट ने इतनी मुश्किल से खीर बनाई थी, सर तैमूर उस टोट बटोट की सारी खीर खा गए। टोट बटोट बेचारा से सकता रहा, रोता रहा, लेकिन सर तैमूर ने उनकी एक ना सुनी, सारी चट कर गए। ये गाली अलाइड एजुकेटर की फीमेल टीचर ने हड़ताल की है। उनका कहना ये है कि इनकी तनख्वाहें इतनी थोड़ी हैं कि इनका मेकअप का सामान भी पूरा नहीं आता। उन्होंने सर शफाकत से इस बात पर मुतालबा किया है कि हमें हमारी तनख्वाह को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम अपना फिशल तो पूरा करवा सकें। कल रात सर तैमूर शादी के बंधन में बंध गए। इनकी बीवी इतनी मोटी थी कि उनको कार की बजाय ट्रक पर ले आना पड़ी। ट्रक का टायर रास्ते पर पंचर हो गया, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई और ये सारा ख्वाब रह गया। जियो कुंवारे खाओ छुआरे, ना चांद रहेगा ना रहेंगे सितारे, सारी जिंदगी हम रहेंगे कुंवारे। रोज होते हैं हजारों निगाह दुनिया में, हमारी किस्मत में सिर्फ छुआरे रहेंगे। माँ के अकलौते मोबाइल को गुसल देने वाला उसका अपना बेटा मुलजिम निकला, जिसकी उम्र फिलहाल 5 साल बताई जाती है। रेस्क्यू ने मौका पर लाश को निकालकर बुरसा के हवाले कर दिया। हमने बदला है पंजाब, हम बदलेंगे पाकिस्तान। ना CNG डिटेंशन, ना पेट्रोल दा रोला, खोता करोला। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुलिस को हैवी ट्रैफिक मुहैया कर दी गई। अभी मिलते हैं आपके साथ छोटी सी ब्रेक के बाद। भरपूर तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई करें। क्रीम आ गई, क्रीम आ गई, क्रीम जड़ा एक मेरी लाएगा, बार बार आएगा, क्रीम आ गई, क्रीम काले नु गोरा थे, गोरे नु काला, क्रीम आ गई। खेल आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। खेल की खबरें आप पंजाबी में सुनेंगे। कल लाहौर दी वड्डी गली गुल्ली डंडे का मैच होया है, जिहदे विच शीदे पहलवान ने मीदे पहलवान की अख कट के अपने हरामी होने का एजाज हासिल किया है। अब वक्त हो गया है मौसम की खबरों का। मौसम की खबरें हमारे शीदे टली की न्यूज में मौसम की खबरें अभी दस्तयाब नहीं है। आपको चाहिए कि आप जियो न्यूज, जियो सुपर पर जियो न्यूज, जियो सुपर पर आप मौसम की खबरें देख सकते हैं। अभी अपने मेजबान शीदे टली को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। जिसके बगैर कायनात नामुकम्मल है। अल्लाह ने जहाँ माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, वहीं फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हम कभी अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे पेरेंट्स के नाम। सो वेलकम मुनीबा एंड रब की रज़ा है, माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला।
बद दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। मेरे रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलती हूँ दुआ के साथ चलती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती।
सदर ANB को खुशामदीद कहती हूँ। ले लो दूध, दूध वाला आ गया भाई, दूध और दूध ले लो, दूध दूध वाला आ गया भाई, दूध। हाँ जी भाई, जी भाईजान थोड़ा जा दूध दे दो। और दूध है ही नहीं भाईजान थोड़ा जा दे दो। अच्छा तो है ही नहीं, मैं कितों लवां? छिटाकी दूध दे दो भाई, छिटाकी भी नहीं दूध है। चलो तुसी साइड ते लगो, दूध ले लो, दूध दूध वाला भाई, दूध दूध ले लो, दूध दूध ले। अमर जाने दूध दे दिया। हाँ जी दसो, दूध चाहिए कितना चाहिए? किलो। हाय ओए किलो पाले दे दे, पालो जितना मर्जी पाने पालो। वैसे तो आने गल करनी सी। हाँ जी दसो। मैंने बड़े वधिया लगे। हाय ओ मैं कदी कार वधिया नहीं लगा, तेनू किवें लग गया? लगदी अन्नी होई है। पालो तुसी दूध पालो जितना पाना है। एक गल करनी सी। हाँ जी करो। थोड़े पैसे लो। पैसे दे अपने कोल थोड़ नहीं है। हेलो पैसे किन्ने चाहिए ने? 2000 फड़ लो, जिन्ने लेने ने ले लो। जरा मैं दूध दे पैसे देगी ना, नाल ही वापस कर देंगी। चलो जी ठीक है, तुसी वापस जरूर करना मैनू है जी। ठीक। दूध ले लो, दूध दूध वाला भाई, दूध वाला आ गया भाई, दूध ले लो। ओ दूध भाईजान 2 किलो दूध चाहिए। दूध नहीं है भाई। ओ यार मेहमान आए तो बड़े जरूरी। मेहमान मैं क्या इन्हें दे घर आओ या मैं बुला के ले आया ਤੁਹਾਡੇ घर? यार तुसी पैसे ले लो, दूध दे दे भाई। पैसे दी आपको कोई थोड़ नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है। चलो साइड ते लगो। ते तेनू दे दिया, उत्थे कह देवांगा जिथे पक्का लग्या है। हाय पक्का लग्या है। दूध ले लो, दूध। हाय अरे कमर जाने कितना लेट आया आज? ओ पीछे गां की आंदे सी तोड़े पारो, मैं किसी पीछे दूध भी नहीं दे के आंदा। अच्छा दूध चाहिए। हाँ जी दसो कितना चाहिए? किलो। पालो जितना मर्जी पाई दे पालो। मेरे नाल ज्यादा फ्री नहीं होना। ओ मैं कोई जैसी सिमा जे फ्री होना है। ये आजा, मैं तेनू चाह पिलानी है। अच्छा जी चाह पिला दो। आजा बैठ जाओ, मैं चाह बना। आज चाह पिला रही है, पता नहीं कदों ब्याह खड़क जाए। टाई दोधी टाई वाला। और जल्दी आओ ना, कितने रह गई है? आ लो जी चाह आ गई। बैठ जाओ। इतने बैठो तुसी। आधी चाह पियो तुसी। पियो तुसी पियो। ओ मैं ते पी लिया, तुसी पियो। और मेरी चाय मक्खी गिर गई है, तुसी पी लो। एक गल करनी सी। हाँ जी दसो। थोड़ी पैसे लोड़। फिर तेनू पैसे लोड़ ने? हाँ किन्ने चाहिए ने? 2000। ले अपना कोई पैसे की थोड़ नहीं है। अच्छा एक गल करनी सी। हाँ दसो। थोड़ा नाम? हाय मेरा नाम मैनू खुद नू नहीं पता, मैं तेनू की दसा? चल तेनू दस देना। टाई दोधी टाई वाला। अच्छा दोधी टाई वाला। वैसे मैनू भी तुहाडे नाल एक काम सी। दसो। तुहाडा नाम की है? पिंकी। हाँ पिंकी। हाय ओए पिंकी। अच्छा चलो हुण तुसी चलो, तो मेरे और ही गाहक आ रहे ने। वो दूध ले लो, मैं कल फिर आवांगा। दूध ले लो, दूध भाई, दूध वाला दूध ले लो। आज मेरी पिंकी नहीं नजर आ रही। पिंकी कितने रह गई है? वो पिंकी कोई ऐ कौन है? हेलो पिंकी। अरे ओ पिंकी, पिंकी। ओए ते मेरी पिंकी नहीं है, ते कोई और है। मैं तेरी पिंकी नहीं हाँ। ओ मेरी पिंकी कितने है? दोधी टाई वाले तेरी पिंकी ने कोई ले गया। मैं लुटा गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पिंकी खराब गई है। जो रगों में
बहा है। पेश करने आते हैं AEP के होनहार स्टूडेंट्स।
डॉक्टर और मरीज ड्रामा पेश करने आते हैं हमाद और साथी। सानू गड्डी विच ले जावा वे डोल वफादारा छोड़ गई। ये क्या है? तुम्हें इधर मौसीकी सीखने आते हो या डॉक्टर का काम करने आते हो? हाय हाय आए ओए आए, नीचे नहीं ऊपर बैठे इधर। हाय हाय हाँ जी, आपको मसला क्या बताएं? हाय आपको मसला क्या है बताएं? हाय मेरे जी सिर भी दर्द होती है, अच्छा नाल पेट भी दर्द होती है, ठीक है। हाय नाल गोटियां गिट्टियां नूं भी दर्द होती है, और कहीं तो दर्द नहीं होता? हाय इत्थे भी दर्द होती है, अच्छा इत्थे भी दर्द होती है, ठीक है। मैं आपका चेकअप कर रही हूँ। लंबी सांस लेनी है। हाय सीधा करे बाजू, हल्का सा सीधा सीधा। हाय सीधा रखे बाजू। हाय 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 डॉक्टर साहब अगे की पे है? कोई खाने वाली चीज है? नहीं, ये टिश्यू का डब्बा है। अच्छा मैं अगर कोई खाने वाली चीज है। माशाल्लाह मोबाइल कितने तो ले आने? 50,000 का। मेरा भी एक बड़ी ले आना सी। ले आएंगे पहले आप इंजेक्शन लगाओ। ये इंजेक्शन लगाओ। हाय 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 टुट पैणिया तेरा कख न रवे, मैनू केड़ा टीका ला छड़ी वे। हाय वे मैं तेरा कख न रवे, मैं तेरे कख न रवे, मैनू केड़ा टीका ला छड़ी वे। हाय वे हाय नी अलड़ी है, मैंने केड़ा टीका लाया है? हाय ये तुमने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया? ये तो इंजेक्शन हाय हाय नहीं इंजेक्शन लगाओ इन्हें आप सही से लगाना। हाय 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 उई माँ, हाय उई माँ, ये तुमने कौन सी इंजेक्शन लगा दी है? मैं खुद दवाई देती हूँ। ये आप पिए अभी 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को। माशाल्लाह डॉक्टर साहब हूँ मैनू बिल्कुल फ्रेश हो गया, मैनू बिल्कुल आराम आ गया। अच्छा माशाल्लाह डॉक्टर साहब तुहाडे गल करा, तुसी आप ते माशाल्लाह कितने खूबसूरत कितने सोहने ते सुनखे हो। ए तुसी कंपाउंडर क्यों जा रखे ने? मैनू केड़ा टीके लैंदे रहे ने? ए मैनू तो कोई लगता है कोई पतीसे फुल्ले बेचण वाला रखो ने। अच्छा तुहानू चाहिए है कि तुसी आप इतने पढ़े लिखे हो, कोई कंपाउंडर भी सही जे रखो। रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चलता। फीस तो पे कर देंगे। फीस और कादी फीस? केड़ी चीज दी फीस? जो दवाई दी है वो। मैं इतने कोई स्कूल पढ़दा पिया जी फीस तेनू जाओ जान हो जाओ। इसी वक्त हमें दिया और एक पोती होने की वजह से उन्हें जाना पड़ा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि वो आए। हमारा अगला फनी ड्रामा पेश करने आते हैं हमाद।
हाँ तो वो वैसे वीडियो दे सन तो उसी मैं केक करना फिर मैं तो दूसरी गल कौन ओ वे शीदिया वे मीदिया ओ मैं तेनू ढूंढदी पई हां किथे रह गए वे शीदिया वे मीदिया ओ किथे रह गए हाँ जी अम्मा जी दसो अच्छा पुत तू इस तरह कर कि किथे रह गया सी पढ़ रहा सी की पढ़ रहे तू तेरी होन आज बहुत लेटर पढ़ रहा बड़े कोई बदतमीज है चल जा जाके मेरे वास्ते तो पानी लेके मैनू प्यास लगी है तेन पता नहीं है मेरा कल पेपर है मैं पेपर की तैयारी करदा पिया मेरे को नहीं ले जाना आप ही जा ले आ चल जा पढ़ एक मेरी गल कान खोल के सुन ले अगर तू पेपर जो पास ना होया तू मैनू अम्मा ना आखी ठीक है मैं अपने दूसरे पुत नू बुलाया पुत शीदा ओ शीदिया जी अम्मा जी अब पुत है तो बड़ा बदतमीज निकला जा तू जाके मेरे वास्ते पानी लेके आ वो तो है ही बदतमीज जा तू आप भी पी के आ तो जाके मेरे वास्ते भी लेके आ निकम्मा तू भी उससे हाल निकला की गल बहन सदीका क्यों लड़ी जानी है बाला ना नहीं बहना ऐसा कोई गल ही नहीं मैं जेड़ा भी काम कहनी अगो कहंदे ने मेरा ए पेपर मेरा ओ पेपर मेरा ए पेपर पता नहीं ये पास ही होण गए या नहीं अब हुण वेख लेने इधर आओ बेटा मीरा पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ पानी में रहने वाले जी मछली की अम्मी मछली के अब्बू मछली की बहन आगे क्या था मछली का घर वाला जाओ न लेगा तू नहीं पास होगा इधर आओ बेटा शीदा जी टीचर जी तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ पूछिए बकरी के दे दिया दोते गोश्त शाबाश ए मेरा पुत बब्बर शेर है बब्बर शेर मैं आदि बब्बर शेर नहीं हाँ चाचा अम्मा ताइयो टीचर मैंने कहने तो किसी जानवर की औलाद है बदतमीज बेटा तुमसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ जी टीचर जी मुर्गी के दे दिया अंडे ते गोश्त शाबाश भैंस क्या करती है लफंगे सवाल कर दिया बेटा तुम्हारी उम्र में ना कायदातन 10 पढ़ लिया टीचर जी तुम्हारी उम्र में तो भुट्टो फांसी भी हो गई सी नहीं छड़ नहीं बहना जब रिजल्ट आ जाऊगा आप ही पता लग जाना है केड़ा पास होया केड़ा फेल होया रिजल्ट आ गया ओ बहना रिजल्ट आ गई मेरे पुत हां पुत की बना तेरे रिजल्ट दा सदीका और तू अम्मा के अलवान दे काबिल नहीं रही ओ बड़ा की है कोई मैनू भी दस फेल हो गया और की तेरे ते यही उम्मीद सी चलो ते ए मेरा पुत सीधा पास होया होना है हां सीधा 10 की बना तेरा रिजल्ट की बना अम्मा पुलिस दी मुंडा फेल हो गया और तू अपना दस उन्हें की करने दस के अम्मा फौजी दी मुंडा फेल हो गया यार तू अपना दस उन्हें क्यों दसी जा रहे मैं ऐसा चौथे ही मुंडा फेल हो गया वो मर जाना है तू अपना भी दसेगा या उन्हें ही दसी जाएगा अम्मा मौलवी दी मुंडा फेल हो गया और उन्होंने तो फेल होना ही तू अपना दस अपना क्यों नहीं दस रहा मैं को वजीर आज़म का पुत्र मैं भी फेल हो गया निकल जाओ मेरे घर से चलो मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद
شخصیت کو جس کی محنت اور لگن کا ثمر آج آپ دیکھ رہے ہیں، دعوت دیتی ہوں ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل AEP سر شفاقت کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کے مہمان خصوصی محترمہ شازیہ کوثر صاحبہ کا، اس کے بعد چودھری احمد سعید صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے بچوں کے لیے نکالا۔ عمر خان گردیزی صاحب جو کہ ہر سال ہمارے اس پنڈال کا حصہ ہوتے ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، دنیا میں ٹوٹل 7 ارب لوگ ہیں، اور ایک سائنٹیفک ریسرچ ہوئی تھی اور اس ریسرچ میں یہ جانچا گیا تھا کہ ٹوٹل جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں 34 ہے، 34 جو ہے وہ ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، اور اس 34 ٹیلنٹ میں سے 1 یا 2 ہر بچے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی 1 یا 2 ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک سکل ہوتی ہے جس سکل کے ذریعے ڈھونڈا جاتا ہے، وہ ایک مہارت ہوتی ہے جس کے ذریعے جانچا جاتا ہے کہ بچے میں وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے عموماً ہم بیکورڈ ایریا میں بیٹھے ہیں تو بیکورڈ ایریا میں ماؤں کا یہی ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا یا انجینئر بن گیا ہے، تو میں نے بھی بیٹے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے۔ تو بات وہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ڈاکٹر اور انجینئر ہی سارا کچھ نہیں ہے۔ اسکوپ ایک نام لفظ ہے، اسکوپ جو ہے وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ کس فیلڈ میں اسکوپ زیادہ ہے، یہ بات جو ہے وہ میں اس سے متفق نہیں ہوتا، کیونکہ اسکوپ جو ہوتا ہے وہ خود بنانا ہوتا ہے۔ آپ جس فیلڈ میں جاتے ہیں اس میں مہارت ہو، آپ کے پاس اسکل ہو تو اسی چیز میں آپ مہارت رکھتے ہیں۔ جیسے فوڈ کی انڈسٹری ہے ہمارے اس میں، بہت کم لوگ اس میں جاتے ہیں فوڈ کی انڈسٹری میں، اس کی ارننگ بہت ہے، پے بہت ہے، انکریز ہے، لیکن اس کی طرف نہیں ہے۔ بس ایک طرف جب لگ جاتے ہیں تو اسی طرف اسکوپ جس فیلڈ میں زیادہ ہیں تو اسی فیلڈ میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ تاثر ہماری جو ہے معاشرے میں یہ غلط ہے۔ تو جو ہے ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے اگر ہم ہٹ کے بات کریں تو آپ اگر اپنے بچے میں دیکھیں تو صرف اس میں پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے مینجمنٹ اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، وہ اسپورٹس مین اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایسی اسکل ہو جو اس میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، اس میں وہ آگے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریسر ہوتا ہے اور اس کی پوری لائف جو ہوتی ہے اس ریس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ ارننگ کرتا ہے۔ جیسے اسپورٹس مین ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس جو ہے کنسیپٹ سے نکل کے ہمیں اپنے بچے میں وہ ٹیلنٹ ڈھونڈنا چاہیے جو کہ اس میں پایا جاتا ہے۔ میرے سامنے آج زیادہ تر جو ہیں وہ ان پڑھ مائیں ہیں، تو اگر میں ان کو نمبر دینا چاہوں تو ان کے کردار، ان کی تربیت اور ان سب چیزوں میں میں ان کو 100 آؤٹ آف 100 دوں گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے نا اس کے لیے وسائل کا ہونا ضروری نہیں ہے، جو وسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ رکشہ چلانے والا بھی کی بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر گیا، یا رکشہ خود چلانے والا بچہ ٹاپ کر گیا، تندور پہ روٹیاں لگانے والا ٹاپ کر گیا۔ تو وسائل کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس اچھی ٹیوشن نہیں ہے یا آپ کے پاس اچھا اسکول نہیں ہے تو اس کے لیے وہ چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ٹاٹ پہ بیٹھ کے بھی آپ نے کوئی دیکھے ہوں گے جو کہ بہت اپنا نام انہوں نے کمایا ہے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی میں مثال بھی دوں گا کہ ہمیں پریشانیوں سے لڑنا چاہیے۔ اگر ہمارا جو ہے والد یا والدہ یا ان میں سے کوئی ہماری ارننگ یا بیک میں جو ہے اسٹرانگ نہیں ہے تو ہمیں ان وسائل سے بھی لڑنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک ایگل کی مثال ہے۔ ایگل جو ہے وہ 70 سال کی ہوتی ہے، 70 سال کی ہوتی ہے۔ اس کی نا بڑی دلچسپ سی کہانی ہے۔ وہ 70 سال کی ہوتی ہے، جب وہ 40 سال کی ہوتی ہے نا تو اس کے جو پر ہوتے ہیں، اس کے جو پنجے ہوتے ہیں، اس کی جو چونچ ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت ہیوی ہو جاتی ہیں، بھاری ہو جاتی ہیں اور وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کچھ چیزوں میں۔ تو وہ کیا کرتی ہے، اس کے پاس 2 ہی اس وقت چانسز ہوتے ہیں، یا تو وہ وہیں پہ ہار مان لے 40 سال، وہ 30 سال جو آگے والے ہوتے ہیں وہ کیسے وہ نکالتی ہے اپنے۔ تو اس میں نا وہ کرتی ہے اپنی پہاڑوں کی طرف رخ کرتی ہے۔ آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ ایگل وہ پرندہ ہے
جو کہ جب جو دوسرے ہوتے ہیں وہ جانا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، لیکن یہ وہ واحد پرندہ ہے جو کہ اس موسم کو انجوائے کرتا ہے، باہر نکلتا ہے. آپ نے دیکھا اندھیری ہو تو ایگل وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ نا اس وقت پہاڑوں کی طرف رخ کرتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے یہ زور زور سے اپنی چونچ کو وہاں پہ مارتا ہے پتھروں پہ. وہاں پہ پتھروں پہ مارنے کے بعد چونچ کو اپنا توڑ دیتا ہے، پھر ویٹ کرتا ہے کہ چونچ اس کی دوبارہ آ جائے. جب چونچ دوبارہ آ جاتی ہے تو اپنے پنجوں کو اکھاڑ دیتا ہے چونچ کی مدد سے. جب پنجے اس کے دوبارہ آتے ہیں تو پھر وہ اپنے پروں کو بھی اکھاڑ دیتا ہے وہاں سے، تو وہ پروں کو بھی توڑ دیتا ہے. ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد وہ ویٹ کرتا ہے. ویٹ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ اپنا سفر جاری کرتا ہے اور پھر 30 سال گزارتا ہے. یہ ایگل کی کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں آگے ہمیشہ بڑھنا چاہیے. تعلیمی اداروں کو ہوا یا تعلیم کو ہوا اتنا کسی کو بھی نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں ہم اگر کہیں کہ ہمیں فائنینشلی نقصان ہوا ہے، پوری دنیا کو جیسے فائنینشلی نقصان ہوا ہے، جیسے اسکولز کو، کالج کو، کاروباروں کو فائنینشلی نقصان ہوا ہے، وہ ریکوریبل ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ 2 سال میں 3 سال میں وہ ریکوریبل ہو جائے گا. جو تعلیمی نقصان ہوتا ہے نا وہ بہت مشکلوں سے ریکور ہوتا ہے. تو اس میں ہماری ٹیچرز نے بہت محنت کی. پہلے ہم نے منتھلی ٹاسک دیتے رہے، اس پہ جب ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی، ہمیں کوئی رسپانس نہ ملا اچھا، تو پھر ہم نے ویکلی ٹاسک بنائے. ویکلی ٹاسک ہم دیتے رہے. اس کے بعد ہم نے ویکلی ٹاسک پہ بچے آتے تھے ہمارے پاس، ٹیسٹ لیتے تھے، ہم ان کا کنڈکٹ کرتے تھے. اس میں ہمیں پروگرس ملی، اسی کو ہم نے آگے چلوایا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے اسکول دوبارہ کھل گئے اور تعلیم جاری ہوئی. ہمارے پاس جو آپ کو پتہ ہے کہ اورفن کی سیٹ ہمیشہ خالی ہوتی ہیں. اس ادارے میں آپ کو پہلے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ چودھری احمد سعید صاحب بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اورفن کے لیے بہت کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہمارے پاس سیٹ تھیں، ہم ان کے لیے ڈونیشن بھی، وظیفہ بھی لگاتے ہیں، ان کو بکس بھی فری کرتے ہیں. چودھری احمد سعید صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم بکس دی تھی، ہم نے آگے پہنچائی تھی بچوں تک. تو وہ جو بکس ہیں وہ ہم دیتے ہیں اورفن کے لیے. ابھی اس سال بھی ہم انشاءاللہ 20 جو سیٹ ہیں وہ اناؤنس کر رہے ہیں. 20 سیٹ جو ہیں اورفن کے لیے، ان کو ہم وظیفہ بھی دیں گے انشاءاللہ، ان کو بکس بھی فری دیں گے، ان کی جو ساری تعلیم ہوگی وہ فری ہوگی. تو لاسٹ میں دوبارہ پھر شاہد کوثر صاحب کا، چودھری احمد سعید صاحب کا اور آپ سب مہمانوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت بچوں کے لیے نکالا. شکریہ. جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ شازیہ کوثر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ابھی میں نے پرنسپل صاحب کی تقریر سنی، ان کی اسٹرگل دیکھی، ان کی باتیں سنی. انہوں نے اس ایریے میں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ ان پڑھ مائیں نظر آ رہی ہیں، یہ ان پڑھ مائیں نہیں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ وہ مائیں جو ہمیں بچے دے رہی ہیں، جن کی یہ تربیت کر رہے ہیں اور انہیں یہ ملک و قوم کے لیے ایک مفید انسان بنائیں گے. اور یہ ان کی تربیت کر رہے ہیں. بچوں کی تربیت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ بچوں نے جو ٹیبلو پیش کیے یہ ان کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں. یہاں کے پرنسپل کی، یہاں کے استادوں کی، یہاں کے ٹیچرز کی، سب کی صلاحیتوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان بچوں پر کتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے ان کی تربیت کر رہے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کو بہت سے بچے ہیں جو حقدار ہیں، جنہیں مفت تعلیم دی جاتی ہے، جنہیں کتابیں دی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت اس دور میں جہاں ایک افراتفری کا دور ہے، ایک خود غرضی کا دور ہے، جہاں پر عام آدمی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے اور کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کی مدد کر رہے ہیں، پیرنٹس کی مدد کر رہے ہیں. انہوں نے اسکول بنایا بچوں کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے. تو انشاءاللہ جہاں تک ہماری کوشش ہو سکی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں.